Speaker Sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 31, Panchayat. I would request the Honorable Minister if actually on the basis of equal pay for equal work, Supreme Court had directed that 5th, 6th pay commission should be implemented for sagle employees of the village panchayats. But, and it's only fair that now since the 7th pay is there, 7th pay commission should also be extended to the employees of the village panchayat, which has still not been done. कित्याक जे आमचे पंचायत एम्प्लॉईज आसा आमच्या पंचायतींनी जे काम करतात they are responsible to ensure that ज्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा ते आमच्या जनते पर्यंत पावपाचे जे प्रत्येक लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचे तें तांचें काम आसता पंचायतीन बसून अँड आय थिंक for them to do it effectively, I think we can also help them and see that तांचे पळय जे कितें demands आसा की कित्याक आतां गव्हर्मेंटान एक हें इम्प्लिमेंट केलां की कॉमन कॅडर म्हणून which brings the services of panchayat employees on par with all the government servants. So if that is so, it is but natural that the panchayat employees should be getting the 7th pay commission like all the other government servants that they are getting. At the same time, जे आमच्या आतां according to आमचे प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा to digitalize India, सो ताजे खातीर जे आमचे रुरल भागान आसा आमच्या पंचायतीन एवरीथींग इज डिजिटलायज आनी एवरीथींग आमी पळयता की सगळ्यो स्किमी एवरीथींग इज ऑनलायन आतां सो ताजे खातीर जो वर्कलोड आसा पंचायतीन तो खूब वाडिल्लो आसा सो हाजे खातीर इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी हॅव टू रिस्कील द करंट पंचायत वर्कर्स अँड मे बी ॲड सम मोर एडिशनल स्टाफ टू द पंचायत्स कित्याक स्पेशली आमच्या सारक्या भागान म्हाका म्युन्सिपालिटीनी म्हाका सगळ्यो 8 पंचायती लागता सो ताजे खातीर जे आमचो स्टाफ आसा तो आमकां कमी पडटा टू हँडल अँड दे आर नॉट एक्विप्ड टू हँडल द सॉफ्टवेअर हार्डवेअर तांचे मेंटेनन्स आनी हें तें सो हांव मागता की हे जे आतां हांगा आमच्या पंचायतींनी जे काम करता दे हॅव टू बी लायक स्किल्ड टू डू दॅट वेदर टू यूज द कंप्युटर हाव टू मेंटेन द सॉफ्टवेअर हें सगळें तांकां ती नॉलेज आसपाक जाय एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट सो मागता की अशें त्या लोकांक ट्रेन करचें आनी एडिशनल स्टाफ घालचो सो आमचें जें काम आसा पंचायतीचें जें काम आसा तें फाटल्यान कशेच दृश्टीन उरना आनी दुसरें म्हणटा तें आमच्यो ज्यो पंचायती आसा स्पेशली ग्रामीण भागाच्यो चडश्यो सगळ्यो आमच्यो पंचायती आर दे बिलोंग टू फायनान्शियली वीकर पंचायती यू कॅन से सो मोस्ट ऑफ दीज पंचायत्स तांकां खूब ग्रांट इन एड्स लागतात आनी इफ द गव्हर्मेंट कूड कम अप विथ लायक मे बी की प्रत्येक पंचायतीक तूं एक कितें फिक्स्ड अमावंट तर दिलो तुमी प्रत्येक वर्साक सो तांची जी धाकटी जी कामां आसा दे कॅन कंटिन्यू डुईंग इट बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन द ग्रांट इन एड्स दॅट कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट आनी जे तांकां तर असो फिक्स्ड अमावंट मेळ्ळो जाल्यार जी तांची कामां पेंडींग आसा ती फटाफट ते करपाक शकता बिकॉज देर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर विकर सेक्शन ऑफ द पंचायत्स सो मागता की आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान मातशें हाजेर लक्ष घालून हें मातशें फुडें व्हरचें. Travel the world with GAC Holidays. Pay later in easy EMIs. Call us for more details. Regarding the transport, Honorable Minister is very well aware of the situation of the transport situation in Sattari and just few days back ताणी तुमी उल्लेख पसून केल्लो हाजे बद्दल सो I just want to speak about it again कित्याक जो आमचो रिक्वायरमेंट आसा KTCL बसीस I think खूब गरजेची आसा आनी खूब गरज आसा कित्याक आमचे भागाचे जे लोक आसा ते सगळे इतले इट इज आमचो ग्रामीण भाग इतलो पयस आनी रिमोट एरियाज सगळे सो खूब टोटली डिपेंडंट ऑन पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी आमचे KTCLाचो ट्रान्सपोर्ट स्पेशली आमची जी भुरगीं आसा भुमिका संस्थेची भुरगीं इट हॅज प्रायमरी स्कूल इट हॅज हाय स्कूल हायर सेकंडरी स्कूल अँड सून नर्सिंग कॉलेज इज ऑल्सो स्टार्टींग इन भुमिका संस्था
सो ह्या वर्सा खातीर सो जी पळय बस रूट्स आसा ती तितले पावनात. सो आनी आतां नवी नर्सिंग कॉलेज थंय सुरू जाता ह्या एकाडेमीक इयराक. सो ताजे खातीर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वाळपय टू पर्ये टू द स्कूल एक नवी एक बस. इट्स इम्पॉर्टंट दॅट a new bus should be started in this route, which starts in the morning, the same schoolache timing je asa 7 वरांचेर from Warpoy, and it takes back the students from this Sanstha at 1:45 in the afternoon. Similarly, आमची आनी एक अशी पंचायत आसा मावशी वेर अशी 50 भुरगीं आसा कोपर्ड्या गांवान. ती 50 भुरगीं सकाळीं वाळपय वता स्कुलाक आनी सगळें, पण टू गो बॅक टू देयर विलेज इन द आफ्टरनून एट 1:30 तांकां बस नासता. The same bus which goes from Warpoy to Thane is overpacked and overloaded. So these children travel almost 5 kilometers walking back in the afternoon. So एक तर तांचे खातीर तर एक डेडिकेटेड तर एक बस सुरू केली जाल्यार इट्स गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट. एट द सेम टायम आनी एक आमचो रूट आसा मोर्लेचो जो रूट आसा ती बस सुरू जाता एक कॉलनींतल्यान, and from the colony it goes to फुडें पणजे बी. पण at the same time तीच तर बस मातशी एक 15 मिनटां पयलीं तर सुरू केली आनी आमच्या एक the route changes to from the village, from the inside part of the village, because it starts from a colony. पण ती तर गोडेमोल ऑफ मोर्ले पंचायतीन तर सुरू जाली. So it will go from there to another 2 wards and then into the colony and then en route to Sakri and Panji. So here je routes asa with timings, we will submit it to your department, Honorable Minister. सेम थिंग बाकीचे अशे आमचे पंचायतीचे आसा ज्यो बसी आमच्यो चालू आशिल्ल्यो लायक सकाळीं बसी वता लायक होंडा सालेली साखळी पर्यंत, बट दनपारच्या टायमार परत त्यो बसी नासता गोईंग बॅक इन टू द सेम विलेज. सो खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक. तशेंच दुसरे थाणे पंचायतीचो सेम इशू, आमच्यो बसीस ज्यो सकाळीं, अँड दीस इज लायक वन ऑफ द मोस्ट रिमोट पंचायत, सगळ्यान लास्ट पंचायत म्हणटा तशें रिमोट एरिया ऑफ आमचे पर्ये. सो हांगच्यान ज्यो बसी सकाळीं वता आमच्या गांवांतल्यान त्यो टायम टू टायम एक दीस येतात एक दीस येनात, आनी थंयच्यान कितलीं स्कुलाची भुरगीं कामां वता ती भुरगीं आसा. सो खूब त्रास जाता तांकां. आनी एक आमचो रूट आसा बिरोंडा टू पणजी. Actually KTCL had promised them that तांकां एक बस दितले म्हणून इलेक्ट्रीक बस, पण ती कितें जाता तर गांवांतल्यान त्यो तुमच्यो व्हडल्यो बसी वचपाक शकना. पूण आतां तुमकां नव्यो बसी आयल्या, आय थिंक 28 सीटर बसी आयल्या. सो मागता की तुमची ती एक 28 सीटर तर बस तर घाली ह्या रुटार बिरोंडा टू पणजी, कित्याक आमची इतले लोक आसा जे सकाळीं हांगच्यान बिरोंडाच्यान कामां वता साखळे माशेलान आनी पणजे, कॉलेजींनी येता पणजे. सो तांकां सकाळींच्यान बसत ना, एक दीस येता एक दीस येना. सो त्या दिसा मागीर भुरग्यांक देर इज नो ट्रान्सपोर्ट टू कम टू कॉलेज ऑर कम टू वर्क टू पेंजीम. सो एक तर तुमी एक डेडिकेटेड 28 सीटर तर बस घाली जाल्यार खूब फायद्याची जातली आमच्या हे लोकांक. कित्याक दे लायक आय सेड दे ओनली डिपेंड ऑन द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम सच रिमोट एरियाज. 2 minutes स्पीकर सर. आनी एक बस आसा तुमची KTCL बस सर्वीस नंबर 122. ती स्टार्ट जाता म्हादयच्यान सकाळीं, म्हादयच्यान देन इट गोज टू पिसुल्ले होंडा आनी मागीर मोर्ले वता आनी मागीर भुमिके स्कुलान वता आनी भुरग्यांक थंय सोडटा. पण दनपारां कितें जाता मागीर थंयच्यान ती साखळे वता आनी पणजे वता आनी परत पणजेच्यान परत साखळे येता दनपारां आनी साखळे उरता ती बस. बट आफ्टर दॅट भुरगीं जेन्ना स्कुलाक सुट्टा 1:30, देर इज नो बस फॉर द स्टुडंट्स फ्रॉम भुमिका टू गो बॅक टू दिस सेम रूट. आनी ही बस परत येता फक्त 5:30. ही बस परत साखळे येता आनी परत लोकांक साखळेच्यान वाळपय परत पणजे वता आनी सांजची मागीर ती 5:30 येता आनी मागीर दीस स्टुडंट्स कॅन गो. म्हणजे ही भुरग्यांक खूब त्रास जाता. केन्ना केन्ना भुरगीं 5:30 पर्यंत रावतात आनी मागीर बस पकडटात आनी घरा वतात. सो 1:30 सुटिल्लीं भुरगीं. सो जशी सकाळीं जो हो रूट आसा भुरग्यांक
तोच रूट हीच तर बस जी सांखळे येवन पळय ती रावता दनपारां त्याच बसीक तर तुमी मातशें इन्स्ट्रक्शन दिलें की ह्या स्कुलाच्या भुरग्यांक परत त्याच रुटीन परत सोडपाचें जाल्यार हे जे त्रास जाता भुरग्यांक ते जावपाना कित्याक तुमकां खबर आसा एग्जाम टायमार आनी आतां पावसा दिसांनी कसो इश्यू आसा स्पेशली आमच्या सारक्या भागान सो मागता की जाता तितली बेगीन तुमी हे जे आमचे बस रूट्स आसा ते मातशे जाग्यार घालपाचे आनी मेन आनी एक आसा ते आमचो होंडा बस स्टँड तो आमच्या मंत्र्याक खबर आसा की इट इज इन अर्जंट नीड ऑफ सामके टोटल रिपेर्स म्हणटा तशें ताजे रूफ्स आर लिकींग थंय भितर 21 शॉपां आसा आनी सद्या ती जी शॉप वाली थंय आसा ती अशीच तांचो बिझनस इज ऑल्सो अफेक्टेड कित्याक दॅट होंडा बस स्टँड इज इन सच अ डिलॅपिटेटेड कंडिशन कित्याक उदक गळत आसता भितर बसी थंय भितर वचनात तुमी सगळे तुमचे डिरेक्टरान पसून थंय वचून सर्वे केल्लो आसा बसी भितर वचून पार्क जायनात सो तांचो जी लोक शॉप्स घालून बसल्यात तांचो बिझनसूय अफेक्ट जाता आनी अशें लिकेज जाता ताज्या खातीर बिझनस अफेक्ट जाता सो मागता की जाता तितले बेगीन आमचो जो हे बस स्टँड आसा तो तुमी मातसो जाता तितलो बेगीन रिपेर हातान घेवचो कित्याक हो एक बस स्टँड आसा सांखळे नंतर मागीर वाळपयचो बस स्टँड सो कितें तरी तुमी इफ यू कूड मे बी डावन सायज दीस बस स्टँड आनी जे तुमचे कंपल्सरी तुमी बसी भितर घालून कंपल्सरी थंय स्टॉप करपाचो मे बी सच अ लार्ज बस स्टँड इज नॉट रिक्वायर्ड मे बी यू कॅन डावन सायज इट ऑर टेक अर्जंट रिपेर एंड रेस्टोरेशन सो इट वील हेल्प एवरीबडी देर लास्ट एक उलोवपाचें आसा तें इंडस्ट्रीज बद्दल कित्याक म्हज्या भागान आमचे 2 इंडस्ट्री इस्टेट्स येता पिसुल्ले आनी होंडाची इंडस्ट्रियल इस्टेट प्लस उसगांव व्हडल्यो व्हडल्यो MRF आसा नेस्ले आसा PNG आसा येद्यो व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आसा टॉकिंग अबाउट होल ऑफ सत्तरी इतल्यो इंडस्ट्रीज आसा पण तरी पसून जेन्ना वेन इट कम्स टू रिक्रुटमेंट ते सदांच प्रायोरिटी गोवन्सांक मेळना आनी भायले लोक जास्त एन जास्त भायले लोकांक थंय कामाक घेतात बरे पोस्ट आसुनी नाल्यार डेली वेजीस आसुनी नाल्यार कितें आसुनी सगळे चडशे प्रेफरन्स आसा सगळे भायल्या लोकांक मेळटा मागता एंड आय हॅड स्पोकन अबाउट दीस अर्लियर ऑल्सो टायम एंड अगेन आनी रिक्वेस्ट केल्लें की कितें तरी एक पॉलिसी हाडून तर कितें तरी तांकां म्हणल्यार आय नो मिनिस्टरान म्हणिल्लें की वी कांट फोर्स देम टू टेक बाबा अमकेच आमच्याच लोकांक घेवपाचें पण कितें तरी एक कितें तरी पॉलिसी डिसिजन करून तर एक इफ दोज चेंजीस कॅन बी मेड की तितलेच आमचे लोकांक तुमी अमकेच कित्याक त्या भागाच्या लोकांक कितें तरी प्रेफरन्स तुमी दिवपाक जाय म्हणून सो आमचे जे लोकल्स आसा तांकां मेळटले कित्याक खुबशे भुरगे येतात आमचे कडेन म्हणटात आमकां सरकारी नोकऱ्योच नाका वी आर हॅपी इफ वी गेट अ परमनंट जॉब इन अ हें कित्याक सद्या कितें दे आर डुईंग एप्रेंटिसशीप आनी 1 वर्सान मागीर दॅट सेम कंपनी डजंट टेक दॅम बॅक तांकां तर प्रॉमीस केलें की बाबा तुमी 1 वर्स काम करात मागीर तुमकां फुडें वी वील कंटिन्यू दे आर मोर दॅन हॅपी टू वर्क इन द सेम इंडस्ट्री सो हें तर मातशें तर क्लॅरिटी मेळ्ळें फ्रॉम ऑल दीज बीग इंडस्ट्रीज आनी द स्मॉल इंडस्ट्रीज दॅट आर देर इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आमचे खुबशे लोक जे बेकार आसा तांकां they will be more than happy to work in the same way फक्त आमचे गोंयकार भाव भयणाक आमच्या ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीजान बरेपैकी नोकरी मेळपा जाय एंड नॉट कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तांकां तर प्रॉमीस केलें की आमकां तुमकां पर्मनंट हो पोस्ट आसा दे आर व्हेरी हॅपी टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज हांव मागता आमचे माननीय मंत्र्या कडेन की आमचे जे डिमांड्स आसा तुमी मातशें लक्ष घालून जे आमचे जे ट्रान्सपोर्टाचे बी रूट्स आसा ते तुमचे कडेन जाता तितले बेगीन पावतले तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन आनी आमचे डिमांड जे आसा ते मातशे लक्षांत घेयात थँक्यू स्पीकर सर तुम पळयतात गोवा न्यूज हब Book your dream home in Goa with Priority Royale. Call us now